आए दिन हमारे मुल्क में ये हो रहा है, सारी दुनिया ऊपर चली गई। सोमालिया भी शायद अमन से आगे चला गया, अफगानिस्तान की करेंसी भी आगे चली गई, ठीक हो गया। हमारा तो हर आने वाला दिन पहले दिन से बदतर है। ये दुनिया में बड़ा कम होता है जिस तरह हमारे मुल्क में हो रहा है। तीसरी चौथी मरतबा ये हुआ। अभी आप देख लें लेटेस्ट फिगर जो बता रहे हैं बार बार हसन खावर साहब स्पोक्समैन है, 34 बिलियन रुपीस का नुकसान हो चुका है। कितने लोगों की शहादतें हुई हैं। आज मैं देख रहा था फुटेज एक पुलिस के वाले की आदमी की, 2 बेटियां उसकी, जिस तरह उसको दफनाया गया, जिस तरह तशद्दुद करके उसको मारा गया। आज की इस वीडियो में पाकिस्तान मीडिया बात कर रहा है पाकिस्तान में आतंकियों को मिली एक बहुत बड़ी जीत के बारे में। अब जैसा कि आप जानते हैं कि टीएलपी करके एक पाकिस्तान में संगठन है जिसको खुद पाकिस्तान की सरकार ने आतंकी संगठन घोषित किया था। इसी टीएलपी ने हजारों की भीड़ इकट्ठा की, सबको AK-47 दिया और कई सारे पुलिस वालों को गोली भी मार दी। आज इसी टीएलपी की सारी मांगे पाकिस्तान की सरकार ने मंजूर कर दी है। इतना ही नहीं दोस्तों, टीएलपी को अब चुनाव लड़ने की परमिशन भी मिल गई है, यानी कि पाकिस्तान में अब आतंकी संगठन चुनाव भी लड़ेगा। और दोस्तों सबसे बड़े मजे की बात तो ये है कि ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है पाकिस्तान में कि किसी भीड़ ने पाकिस्तान सरकार को झुका दिया हो। ऐसा 8वीं बार हो रहा है और इसीलिए पाकिस्तान मीडिया को भी अब ये भरोसा हो गया है कि पाकिस्तान में अगर कोई भी भीड़ इकट्ठा कर सकता है तो वो पाकिस्तान से कुछ भी मनवा सकता है। आतंकी संगठन को मिली जीत के ऊपर पाकिस्तान मीडिया में क्या चर्चा हो रही है वो देखने के लिए शुरू करते हैं इस वीडियो का अगला भाग। क्या इस मुआहदे से हुकूमती रिट बरकरार रह पाएगी, क्योंकि हमने देखा कि सारी सूरत हाल के अंदर वुज़रा के मुसलसल बयानात आते रहे कि रियासत की रिट जो है वो बहाल करेंगे। प्राइम मिनिस्टर खुद कह चुके हैं कि किसी से भी ब्लैकमेल नहीं होंगे। उसके साथ साथ वुज़रा की जानिब से मुजाहिरीन के पास क्लाशनकोव, भारतीय गठजोड़ के हवाले से भी खबरें और बयानात सामने आती रही हैं। तो क्या इस मुआहदे से हुकूमती रिट बरकरार रहेगी? सर क्या वजह है? ऑफिशियली तो ज़ाहिर है तफसीलात सामने नहीं आ पाई, लेकिन आपके सोर्सेज क्या कहते हैं? क्या मुआहदा हुआ है, किन शराइत पर हुआ है, और सर क्या वजह है कि हुकूमत इस मुआहदे को पब्लिक नहीं कर रही? आपको लगता है कि इससे इब्हाम मजीद पैदा हो रहा है? इस तरीके से कहा जा रहा है कि धरना खत्म, लॉन्ग मार्च खत्म कर दिया जाएगा। अभी तक सूरत हाल वैसे उसी तरह ही है। वज़ीराबाद से गुजरात का रास्ता 22 किलोमीटर का है। लोग अभी भी पैदल चल के जा रहे हैं, खंदकें खुली हैं, रास्ते बंद हैं, मुश्किलात परेशानी अपनी जगह पे है। सोनिया देखें, मुझे ये लफ्ज़ चबाने की ज़रूरत नहीं कि सारे मामले में रियासत और हमारी हुकूमत दोनों कम्प्रोमाइज़ हुए हैं। रियासत दुनिया कह रही है वीक हुई है, कमज़ोरी का मुजाहरा किया गया, लेकिन दूसरी तरफ अच्छी बात यह की गई कि भी रियासत और हुकूमत अपने लोगों पे गोलियां नहीं चलाती। बड़ी अच्छी बात है, बहुत अच्छा हुआ। इससे सियासी फ़ायदा उठाने वाले भी ज़ाहिर है उन्हें थोड़ी तकलीफ़ हुई होगी। इसमें मजहबी भी और सियासी प्लेयर जो है ना बड़े एक्टिव थे कि कुछ लाशें गिरे और मामलात हमारे हाथ में आए, हुकूमत को चलता किया जाए। लेकिन सोनिया ये कहने से हम ये नहीं कह सकते कि रियासत और हुकूमत की जिम्मेदारी ख़त्म हो जाती है। देखें, ये दुनिया में बड़ा कम होता है जिस तरह हमारे मुल्क में हो रहा है। तीसरी चौथी मरतबा ये हुआ। अभी आप देख लें लेटेस्ट फिगर जो बता रहे हैं बार बार हसन खावर साहब स्पोक्समैन है, 34 बिलियन रुपीस का नुकसान हो चुका है। कितने लोगों की शहादतें हुई हैं। आज मैं देख रहा था फुटेज एक पुलिस के वाले की आदमी की, 2 बेटियां उसकी, जिस तरह उसको दफनाया गया, जिस तरह तशद्दुद करके उसको मारा गया। सोनिया, हमें ये कहने की ज़रूरत है कि रियासत अगर बार बार फैसले कर, 3 मरतबा तो आपने कमेटी तब्दील की है मुज़ाकराती, फिर उसके बाद जिसको कहते हैं साइन ऑफ वीकनेस जो है ना बड़ा वाज़े तौर पे लग रहा है कि जी ठीक है। एक मुझे पता है कि पहली जो मीटिंग हुई थी टॉप लेवल की जिसमें फैसला किया गया था कि एक्शन होगा, रियासत कमज़ोरी नहीं दिखाएगी, और फिर उसके बाद सख्त अल्फाज का इस्तेमाल किया गया शेख रशीद साहब की तरफ से, फवाद चौधरी साहब की तरफ से, कलादम करार देने की बात हुई, क्या क्या कहा गया, अस्करी जमात, बहुत चीज़ें। देखिए सोनिया, अब सवाल इस वक्त यही है कि जी ठीक है, फॉर द टाइम बिंग अच्छी बात मायदे की है कि अब वो फ्रांसीसी सफारत खाने की, फ्रांसीसी सफ़ीर की बात नहीं होगी। उन्होंने वादा किया है कि जी अब हम सड़कों पे नहीं आएंगे, धरना देंगे, लेकिन यह है सोनिया की आदत डाल दी गई है। अब देखिए, मेरा नहीं ख्याल कि आदत ये रुकेगी, लेकिन बात फिर वही आती है सोनिया कि सब कुछ लुटा के होश में आए तो क्या हुआ। इतना नुकसान सारी दुनिया में, हिंदुस्तान ने जिस तरीके से बातें की, यूरोपियन यूनियन इस वाक़े को लेकर कह रही है कि जी इंतहा पसंद है, मुल्क पे पाबंदी लगनी चाहिए। देखिए, अब सवाल ये है कि अब भी क्या होश के नाखून लिए जाएंगे कि नहीं, यह क्या, मुझे तो लग रहा है कि डंग टपाऊ काम किया गया। आज भी आप देख लें, जिस बंदे से भी बात करें, अंदर से जिन लोगों की बात होती है, हाथ पाँव फुले हुए थे कि जी किसी तरीके से मामला खत्म हो। अब ये नहीं देखें कि लॉन्ग टर्म बुनियादों पे इसको क्यों नहीं तय किया जाता। भाई कौन है इस मुल्क पे 95% मुसलमान होते हैं, हर आदमी खड़ा होकर दूसरे को मुस्लिम और गैर मुस्लिम डिक्लेयर किया चले जा रहा है। कौन है जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत से खाली है जिसका देखें, बात यह है कि अगर सियासी फायदे उठाने हैं तो आप चाहें। अभी फिर कहा जा रहा है कलदन तंजीम जो है ना वो एक सियासी पार्टी, तीसरी बड़ी फोर्स है, इसका बड़ा नुकसान हुआ है। लेकिन बात फिर आती है कि मैं बड़ा वाज़ेह तौर पे कहूँगा कि हुकूमत के लोगों ने इसमें भंड किया। क्यों फैसल वाडा ने बार बार बयानात दिए
بار بار تنقید کا نشانہ بنایا کہ جی ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے، پرائم منسٹر کو پتہ ہی نہیں معاہدہ ہوا کہ نہیں ہوا، معاہدہ نہیں تھا۔ نور الحق قادری صاحب نے، فواد چودھری صاحب نے اس کو کہا کہ غلط کہتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے سونیا کہ اب کیا یہ آرمی چیف کا کام یہی رہ گیا ہے؟ فوج کے ادارے کا کام جو سب محاذوں پہ لڑ رہی ہے، مر رہی ہے، جانیں دے رہی ہے، کراچی کے نالے بھی انہوں نے صاف کر دی، ہر جگہ پہ ان کو لایا جاتا ہے۔ ویئر از دی گورنمنٹ؟ کیوں آپ فارن منسٹر کا کیا کام ہے اس طرح کے معاہدے میں بیٹھنے کا؟ کیوں ہوا؟ کیوں مفتی منیب کو لایا گیا بیچ میں؟ آپ نے جو وعدے کیے تھے، جو باتیں کی تھی، بلیک اینڈ وائٹ میں طے کرنی چاہیے تھی۔ اب سوال یہ ہے کہ جی معاہدہ اگر آج بھی روک رہے ہیں، ان دا لارجر انٹرسٹ آف دا نیشن، ریاست ہم ماننے کے لیے تیار ہیں، ٹھیک ہے مت کریں آپ، لیکن کیا سونیا انشور کیا جائے گا کہ آج کے بعد اس طرح کے واقعات نہیں ہوں گے؟ آئی ایم افریڈ یہی پارٹیاں پھر اس طرح اپنا نکلیں گی باہر جب کسی کا مسئلہ ہوگا، پیدا ہوگا۔ ٹریڈرز آپ دیکھ لیں 30 تاریخ کی انہوں نے 30 نومبر کی ڈیٹ دی ہے، وہ بھی کہتے ہیں جی ہم اسلام آباد پہ حلہ بولیں گے۔ لیکن مفتی منیب الرحمان تو ویسے آپ نے پریس کانفرنس میں بھی سنا ہوگا، بڑے واضح انداز میں یقین دہانی کرا رہے ہیں کہ یہ ایسا معاہدہ نہیں ہے کہ صبح سگنیچر کریں اور شام کو جو ہے وہ مکر جائیں، اب باقاعدہ طور پر اس پر عمل درآمد ہوگا۔ تو سر آپ کو نہیں لگتا کہ یہ معاہدہ شاید ماضی کے دوسرے جو معاہدے ہوتے رہے ان سے مختلف ہوگا، اس بار صورتحال تھوڑی مختلف ہوگی؟ دیکھیں سونیا، پھر بات وہیں پہ آ کے رک جاتی ہے۔ کس پہ آ کے رک جاتی ہے؟ اگر پہلے تو یہ ہے کہ 3 معاہدے کیوں ہونے نہیں چاہیے تھے، ایک دفعہ میں معاملہ ختم ہونا چاہیے تھا۔ چلیں بعض اوقات اس طرح کے مسائل پیدا ہوتے ہیں تو اس طرح کی سچویشن ہو جاتی ہے۔ اب آپ نے اس کو سنبھالا ہے تو کیا یہ انشور کیا جائے گا؟ بظاہر تو لگ رہا ہے کہ وہ بھی اس طرف نہیں آئیں گے، لیکن سونیا روایت ڈال دی گئی ہے۔ ہر طبقہ کے فکر کے لوگ جو ہیں، چاہے تاجر ہیں، چاہے اسٹوڈنٹس ہیں، نرسیں ہیں، ڈاکٹرز ہیں، آئے دن ہمارے ملک میں یہ ہو رہا ہے۔ ساری دنیا اوپر چلی گئی، صومالیہ بھی شاید من سے آگے چلا گیا، افغانستان کی کرنسی بھی آگے چلی گئی، ٹھیک ہو گیا۔ ہمارا تو ہر آنے والا دن پہلے دن سے بدتر ہے۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ حکومت کو اور اداروں کو میرا خیال ہے اس سے پرواہ کیے بغیر کہ سیاسی طور پہ اس کا فائدہ کون اٹھائے گا، میرا خیال ہے دیکھیں اس سارے مسئلے پہ سوشل میڈیا بھی کتنا ایکٹیو رہا۔ میجورٹی نے سارے معاملے کو کہا کہ جی غلط طریقے سے ہینڈل کیا گیا، مس ہینڈل کیا گیا تھا، اس طرح کی اجازت نہیں دینی چاہیے تھی۔ بھائی ٹھیک ہے، آپ نبی کے نام لے کے آپ سب لوگوں کو آپ جس طریقے ایک ہی اس سے ہانک رہے ہیں کہ چاہے آپ ہی کو دنیا جہاں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، محبت کا طریقہ یہ نہیں ہے کہ لوگوں میں رکاوٹیں ڈالی جائیں، لوگوں کو پریشان کیا جائے۔ کتنے لوگ آپ دیکھ لیں اسلام آباد پنڈی میں کس طرح، پھر لاہور اور سارے پورا ملک اس پنجاب میں جس طرح بند ہوا۔ کون سا دین اس طرح کی اجازت دیتا ہے اپنے مطالبات منوانے کے لیے کریں؟ ہاں حکومت کو یہاں پہ فرم ہونا پڑے گا سونیا۔ آج کے بعد حکومت کو مان لیا سیاسی فائدہ اٹھانے کی لوگ کوشش کرتے ہیں، حکومتوں کی مجبوری ہے، ایکشن نہیں لے سکتے، بڑی اچھی بات ہے، اپنے لوگوں پہ گولی نہیں چلائی جا سکتی، وہ بھلے 34 بلین سے زیادہ کے نقصان کر دیں، یہاں پہ کوئی فیصلہ کرنا پڑے گا۔ گولی چلا بھی لیتے تو پھر یہ بھی تو مشکل ہو جاتا نا کہ اب اپنے میں کب کہتا ہوں گولی چلانی چاہیے، اچھا کہ نہیں چلائے گی، لیکن سونیا ایک پرسپشن ہوتا ہے۔ میں نے وہ وقت دیکھا ہوا ہے، اپنی زندگی میں وقت دیتا ہوا ہے کہ 50,000 کا مجمع ہے، ایک پولیس والا کھڑا ہے، اس کے ہاتھ میں ڈنڈا بھی نہیں، بندوق تو چھوڑیں، وہ کہتا ہے ریڈ لائن سے آگے نہیں جانا، کسی کو ضرورت نہیں ہوتی تھی۔ آج اسلام آباد میں 200 نرس ہیں، 200 ڈاکٹر، آپ دیکھ لیں 10,000 والے پولیس والے ہوں گے، ٹانگیں کانپ رہی ہوں گی ان کی کہ نہیں ان کو کچھ کہنا ہم۔ بھئی یہاں تک لانے پہ کیوں اس طرح